و این بچه تاکید دارد که سراسیمه نشود تا او حاضر دو اکهای دیگر دارد بیزن. هر کی از دست قلم نان بخورد نوشش باد. مشکل و رنج و غم عمر فراموشش باد. طرب و شادی و خرسندی در این روز نکو همه یک جایه شده جمع در آغوشش باد. شادباشی نورعلی را در روز مطبوعات و همکسبان خواندم و اندیشه های 70 ساله در پیش نظرم چپه و راسته شده. او شاعری بسیار جسور، نوگو و مولد شناس متاسفانه بعدی پیش آمدن لحظه های دهشت انگیز در تاجیکستان گویا رهگم زد و راه خود را دیگر کرد. چون که او در موضع به دنیا آمده بود که ابتدای تاجیک سرچشمه میگیرد، یعنی از اسکولاب به زبان امروز گوییم اگر کلاب کوهن و یگانه محلی از آن زمان با نام خود باقی مانده یک کوچه همون شهری در قدیم آوازدار است با نام شهری بربر و در عائله بسیار برومند به دنیا آمده. اکنون به زندگی قدم میگذاشت که جنگ شهروندی آغاز یافت و بزرگ برادری او در آن شب و روز که بسیار یک مسئولیتی بزرگ را داشت در وقت اجرای وظیفه شهید شد. در عین اوج کمالات شاید همین سبب گشت و نورعلی رهگم زد. نباشد با همان چکیده که آغاز کرده بود و پدرش شوخی کنان ابراز داشته که به این بچه تاکید دارد که سراسیمه نشود تا او حاضر دو اکهای دیگر دارد بیزن. زمستان است و برفی دانه دانه، تو تنهای برای من یگانه. کنم صد التجا از قسمت خود که باز آیی به نزدم بی بهانه. و همین گویا دو تاکید دو وضعی پیش آمد در زمان جنگ شهروندی. 20 سال به تحمل کشید نورعلی را، ولی امروز گاه در صفحه های سرتاسری اینترنتی بین المللی میبینم که او کسی را تبریک میکند یا گروه را شاهدباش میگوید یا درد دلش را شعرگونه پیشنهاد میکند، نظیر ندارد. به ذیل کوهسارش خوب و خوش مأواست شوراباد. مثال جنت در روی این دنیاست شوراباد. عجب خوش میوزد از دامن تیره نسیم او، مکان چشمه های شوخ روح افزاست شوراباد. بهاران میزند چون موج گل بر یاله و صحرا، نگین در حلقه انگشتری لاست شوراباد. سری بالای امام مسکره رمزی جوانمردی است، نماد از ننگ و نام و سرفرازی هاست شوراباد. بیا ای دوست مهمانی و جانت را حلاوت بخش، که یک دنیای رنگارنگ و بس زیباست شوراباد. شاعری درد آشنای زمانی ما، شاعری بسیار موفق آخر عصر 20 و اول عصر 21، شادروان سفر ایوب زاده محزون، وقتی که یگان شعرگونه او را در صفحه های اینترنتی وا میخورد افسوس میخورد. برای چی افسوس میخوری؟ گفتم میپرسیدم من از دوست جمالکی هم، میگفت که اگر نورعلی جدا به ادبیات مشغول میشد نگینی ادبیات زمان میگشت. هر کی از دست قلم نان بخورد نوشش باد. مشکل و رنج و غم عمر فراموشش باد. طرب و شادی و خرسندی در این روز نکو همه یک جایه شده جمع در آغوشش باد.
оилае ки нуралӣ тавлид ёфта ба камол расидааст на танҳо дар шаҳри барбар ё дар тираи замин, балки дар минтақа соҳиби ҳурмати эҳтироми хоса гашта буданд ва махсусан бародари шаҳидаш ҷумъахон ҳотамӣ ки дар рӯёрӯи пешомадани истиқлоли давлатӣ ва озодии миллӣ ҳамеша дар пеши назари ҳаводорони миллату меҳан қарор дошт. ҳамаи рӯз ба оинаи нилгун мебаромад, дар матбуоти даврӣ андешаҳояшро пешниҳод мекард ва ҳамзабонони ҳамзамонашро ҳушдор медод ки онҳо аз ин имконияти пешовардаи худованди ҳаким сазовор истифода баранд, чунки ин вазъро гузаштаҳои эҷодгари мо домани 1000 сол орзу мекарданд, вале мо ба ҷои дасти ба даст дода барои бақулаҳои муродро пеш гирифтан кашталбагиребон шудем ва ҳамин сабаб шуд ки ӯро бадхоҳони миллату меҳан дар авҷи камолот тирборон карданд. ӯ шаҳид шуд, вале фармудааш барои мо агар ҳикмати пешовардаи худовандиро дар ва пуштибон шавем, ҳазорсолаҳо бояд пеши назари хотир бошад. ва падари онҳо бобои Шералӣ ки дар ҳамон мавзеъ аслан ба корҳои бисёре дар аз аввал то ба охир задам, домани 60 сол боз ки бобои Шералиро медонам, мешиносам ва аз часпу талоши ӯ то андозае огоҳам. ҳама вақт ӯ бо китоб буд, зиндагиашро дар асоси китоб роҳандозӣ мекард ва фарзандонашро низ дар ҳамин рӯҳия ба камол расонида. алҳол чанд фарзанди ӯ дар сартосари мамлакат соҳибэҳтироманд ва онҳоро чун шахсиятҳои соҳибмаърифат медонанд, мешиносанд ва эҳтиром ба ҷо меоранд. ва Нуралӣ марди хушбахт аст ки дар домани ним аср зиндагӣ ба сар бурдан, падараш дар қайди ҳаёт ҳастанд ва шукри Парвардигор асри дуюм аст ки бо ҳамон қуввату ғайрату бо ҳамон ақлу фаросат кору пайкор доранд ва намунаи ибрат барои атрофиён ҳамеша ангуштнамоянд. додари мо Нуралӣ хушбахтона шоири муваффақ аст, вале камгӯ. гӯё бисёр андеша карда баъд пешниҳод месозад, вале аслан ин тавр нест. ман аз кӯдакиш ӯро медонистам, мешинохтам, часпу талоши ӯро шоҳид будам. дар мавридаш бисёр хубу нишонрас ва зебову дилнишин мегӯяд, аммо ба мардум кам пешниҳод мекунад эҷодашро. вале мутаассифона мардуми мо ба қадри чунин шахсиятҳо кам мерасанд ва мутаассифона ин ҳикмат бозам идома дорад. ва ҳамин аст ки яке аз шоирони муваффақи замони шӯравӣ ғаффор Мирзо дар ҳамин мавридҳо гила мекунад: як одати тоҷикост малъун, то зиндаи ҷонат мехирошанд, бо марги ба обрӯ бимирӣ, дар равзи ту бӯ метарошанд. афсӯс ки мо зиндабузургон нашиносем. он гоҳ шиносем ки гӯянд: куҷо шуд